It's final day 2 it's a program we are last in the Biju Pandal orchestra over it's a live music performance over it music program side orchestra over Bir it's the last Biju Mela. Bir. Sudah matu mana sih? Dan develop ide itu dulu ngede malah cricket match sen te gede बराबर से अब हम आप फायदे कुनु जोरदार से तालियां Who can be the winner of Biju Pandal? So हमारा इस साल का 2023 Biju Rongdong winners are the Super Mom, Saurabh and Distin. हम लोग Super Mom जय जाऊँ सबको मारो मारू जय बक्सा बोलो लाभ ओए जय काका जल्लो ले बिजू से फुल बिजू से चलो ले मोर बिजू आगे चीनी ते फेद तो दादी आगे चीनी ते फेद 100 मानुज
না হচ্ছে satu itu satu. Satu tarik bisa na. Anda ini. Ini sana belum bisa. Ada tentu lah jaga. Jadong. Jawong ya. Hari ini holok jawong. Jawong ya. Jawong holok. Jawong. Oh Tanggu. Allo thari lewatte hodon. Allo dimmiya ekna. Kan lo itu. Box lagi mana deh? Betul ni serba tu lagi mana dah betul hai ba. অসুবিধা নাই গাহি Satu lagi kau deh. Bose tu ngulit lo dah hormat aku tanya no. না হন নবে মোহন ই Pas fresh 3 1 punjat. Tinan try deh. Ese pura di. Aro 5 extra diye thani bang deh. আচ্ছা 5 extra diye thani bang so to 51,000 আচ্ছা আচ্ছা 2000 থেকে আমরা বলে নেব ना tiket bana ये दो di सकते हैं আচ্ছা 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 बना di सकते हैं वन होते शुरू में वन तो बता सियो सही हो সেম সাইজ বাগতো সেম 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 Ay, ito 0 होते हैं तो ये तो वन ना ना starting ये तो 901 बुझों और ये 0 तो वाह 예. 나는 시내 넘어는 더 윤이 안 나라 예 이벨 더. 예 넘어는 할래 더 얼어 돼. ना बुझों और चलो चलो देखूंगा माना ये 0 तो 1 होते हैं सत्रह किलो तारीख इसके माना ये mana so boda yuzare yuria ra ai kani mana yuria ra ai so to mana jibena tani mo so ko mani dai so to tani tani mo dai হ্যাঁ যাবাজ গোটা দেখ ni jabat go ya দেখ কান না মোদ Jabat ko sana. মোদ বাজ না ওর মানে কন্ট্রিবিউশন হতে ne as part of ঠিক আছে। contribution মুই তো না তা বল দি ভরে দাও যোগাযোগ করি এ কান হাবি দে মরে कल लूंग दो मुझे लूंग Only bike. India phê जा रहा हो Hindi mau ah goda din na manu nei bill ni lo na manu chun oh bhai manus gomangot kusu oh ini nih mongol ya ana ini ai हाँ पार्किंग देखो भाई इतना सारा आदमी है भगवान रुको मानो